معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاسر حفیظ جالندری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام حصہ دوم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخن ہائے گفتگی در پیرانہ، سرگزشت مصنف مسجد و مکتب۔ ابھی پوری نہ دی تھی جنبش دامان مادر نے، ابھی لوری نہ دی تھی جنبش دامان مادر نے، کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے۔ نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق، میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے۔ ابھی ملبوس گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا، کہ سیکھا تھا زبان قل هو اللہ احد کہنا۔ وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جد ادب کا امجد کا، دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا۔ پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا۔ میں اب مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو، خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو۔ میرا استاد حق آگاہ تھا، مرد مسلماں تھا، پرستار خدائے پاک تھا، پابند قرآن تھا، موحد تھا بہت ہی صاف، وہ سادہ تھے اصول اس کے، وہ کہتا تھا خدا ایک ہے، محمد ہیں رسول اس کے۔ اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر۔ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو، نظر آتا تھا صحرائے عرب باغ بہشت اس کو۔ وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنائے وحدت ملت ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتان ایمان ہے۔ نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک باز و پاک طینت پر۔ عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جسم نحیف اس کا۔ وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درس اطفال کو علم الہی کا۔
کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بسایا گلشن گنج مزار اس نے۔ میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ تصور میں ہے اب تک صحن مسجد کا وہ نظارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیاں رحل اور سپارہ۔ شکستہ بوریے پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر، وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر، سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، وہ کیف انگیز قرات کے اثر سے جھومتے جانا، وہ آواز اذاں پر دفعتاً خاموش ہو جانا، صفیں آراستہ کرنا ہماتاً گوش ہو جانا، وہ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے، وہ معصومانہ طفلی فطرت آزاد کے نغمے، مقدس تھے وہ شب چرچے مقدس تھیں وہ سب باتیں، وضو ورد وظائف اور نمازیں اور مناجاتیں، یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری، اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری۔ گھرانے کو تمنا تھی دنیاوی بلندی کی، کہ اس طفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازعے لقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا، وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی، دکھاتے ہیں جہاں آئینے خود بینی، جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا، جہاں ہوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں باقاعدہ الحاد کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے، جہاں مکر و ریا کا عقل مندی نام رکھا ہے، جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے، وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا، سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا، مقرر تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر، کہ اب اللہ نہیں ایک اور حاکم ہے زمانے پر، وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب، مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب، کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہ رہ کے ہنستے تھے،
पुराने गाजियों को राहज़न कह के हंसते थे। मुझे उनके हुजूर एहसास होता था खजालत का कि ये तारीख़ है या तज़किरा है दे जहालत का। लड़कपन का ज़माना और दिन थे बेशऊरी के, उसी में हो गए तय मरहले मज़हब से दूरी के। ये दुनिया और थी, उसके मकासिद और थे सारे, यहाँ तहज़ीब नौ थी, तौर ही बेतौर थे सारे। यहाँ कुरान न था, खुद साख्ता कानून था कोई, यहाँ मज़हब नहीं एक और ही मज़मून था कोई। यहाँ कौमों की तक़रीबें थी या मुल्कों की तक़सीमें, या रूहों की तफरीक़ें थीं या जिस्मों की तंजीमें, या रूहों की तफरीक़ें थीं या जिस्मों की तंजीमें। न इस मकतब में जाता मैं, न यूँ मसमूम हो जाता, जो अब मालूम है काश उन दिनों मालूम हो जाता। मेरी रूदाद नादानी है अफसाना दर अफसाना, कहीं उकता न जाए दोस्तों की तबे फरजाना। नहीं फुर्सत मुझे भी किस्से ज़ाती सुनाने की, मगर ये दास्तां है दास्तां सारे ज़माने की। मिसालें आम है ये उन चमनज़ादाने मकतब की, मिसालें आम है ये उन चमनज़ादाने मकतब की, है जिनकी रोशनी तबग़े दुश्मन, है जिनकी रोशनी तबे दुश्मन जाने मज़हब की। करो इबरत की आँखों से नई दुनिया का नज़ारा, नज़र आते हैं कितने खुद गरज खुद बीन व खुद आरा। ये इंसान हैं मगर इंसान के नेको बद से बेपरवाह, मुसलमान हैं मगर इस्लाम के मकसद से बेपरवाह। वो क्या जादू है जिसने उनकी सीरत मुनक़लिब कर दी, ये किसने दिल के अंदर इस कदर नफसानियत भर दी। मगर क्या है ख़ता उनकी, मगर क्या है कसूर उनका, नई तहज़ीब की पस्ती से उभरा है शऊर उनका। उन्हीं के हाल पर सादिक है कौले हज़रत अकबर, तरक्की पाते हैं लड़के हमारे नूर दी खोकर। गज़ब ये है कि बुझ लेते हैं तब जाकर चमकते हैं। चलो हड्डियाँ ही समझो मेरी आशफ्ता बयानी को, इजाज़त दो कि लाऊं अब नतीजे पर कहानी को। अभी उन्वान ही पेशे नज़र था नौजवानी का, हवादिश ने वरक उल्टा किताबे ज़िंदगानी का। ये वो दिन थे कि गुल खिलने लगे थे बागे हस्ती में, बहारे रंगो बू आवारा थी इंसान की बस्ती में। जवानी आ गई इश्क आ गया वो बेचारगी आई, नई रफ्तगी आई नई आवारगी आई।
चमनज़ारे सआदत पर घटाएं शोला रेज़ाई, रुखे मगरिब से इल्हादी हवाएं तेज़ तेज़ आईं। लिबासे हुस्न में शैतान की परछाइयाँ दौड़ी, मज़ाक़े आशिकी बनकर मेरी रुसवाइयाँ दौड़ी। निगहबां कौन था मुझ पर यहाँ जिसकी निगाह होती, ये मकतब था कोई मस्जिद न थी जो सिद्धे राह होती। फ़कत माँ बाप ने हसरत से देखा इस तबाही को, मगर वो रोक सकते किस तरह कहे रे इलाही को। मेरे मकतब के उस्तादों ने इतनी मेहरबानी की कि मेरे पासबानों ही से मेरी पासबानी की। ये कारिंदे थे शायद इब्तलाए आसमानी के, हवाले कर दिया मुझको बलाए नागहानी के। हज़ारों और हैं जिनका यही अंजाम होना है, नई तालीम की तकमील ही नाकाम होना है। परी बन कर बला आई, उड़ा कर ले चली मुझको, सरे बाजार रुसवाई उठा कर ले चली मुझको। पुरानी वहशत उछली, ताज़ा मज़मू हो गया पैदा, सवादे नजद में एक और मजनू हो गया पैदा। सरे सौदा ज़दा सर फोड़ने की धुन में चल निकला, सरे सौदा ज़दा सर फोड़ने की धुन में चल निकला। नया फरहाद पत्थर तोड़ने की धुन में चल निकला। न शीरी थी न लैला थी, न महमल था न एवां था, मगर दस्तो गिरेबां से कोई दस्तो गिरेबां था। कहीं बहरे सुखन में गर्क हो जाना पसंद आया, कहीं नगमे के बाज़ारों में खो जाना पसंद आया। ख़याले ख़ाम में बुलबुल के ख़याले ख़ाम में उलझा, रगे गुल में फंसा मैं रंगो बू के दाम में उलझा। ख़याली आबलों की दावतें दी खारज़ादों को, ज़बानी ही ज़बानी आग दिखला दी चनारों को। कभी सारी खुदाई का मुझे सामान हासिल था, कभी फूटी हुई तकदीर थी, टूटा हुआ दिल था। इधर सहने हरम से जानिबे बुत खाना जा निकला, उधर वाइज के दर पर सूरते रिंदाना जा निकला। न पासे हक न खौफे सीली उस्ताद था मुझको, न मस्जिद याद थी मुझको न मकतब याद था मुझको। ये मुश्ते खाक थी गोया बगोला जोशो मस्ती का, हविस थी और मैं था और झूला खुद परस्ती का। कोई सरसाम था शायद कि गरमाया हुआ मैं था, कोई आँखी थी जिसकी राह में आया हुआ मैं था। मगर ये नशा बेकैफ आखिर बेवफा निकला, मुझे मफलूज करके सूरत मौजे सबा निकला।
गजब था कुलजुमे उम्मीद का चढ़ कर उतर जाना, न जीना अब मुझे आसान नजर आया न मर जाना। हविस गुम हो गई आखिर हुजूम या सो हिरमा में, ये फितना सो गया नींद आ गई आगोशे तूफान में। हुई रुखसत ख्यालो ख्वाब की हंगामा आराई, भरी दुनिया के अंदर मैं था या अब मेरी तन्हाई। हो बाब आ सामने सब दिलोले जोशे जवानी के, नताइज रह गए बाकी ख्याली लंतरानी के। खुमारा लूदा वो खमियाजा कुश दरमानदा वो खस्ता, मेरी जुर्रत शिकस्ता थी मेरी उम्मीद पाबस्ता। सैलाब इल्हाद और कश्ती मिल्लत, खुली आँखें तो एक हंगामाए महशर नजर आया, अजब सैलाब आलमगीर का मंजर नजर आया। जिधर देखा नजर आई सुकून ना आशना मौजें, तला तुम खैज शोर अंगेज आतिश ज़ेर पा मौजें। बला का जोश पोशीदा था मौजों की रवानी में, रवां थी इस तरह जैसे लगी हो आग पानी में। हवादिश भी नजर आते थे दरियाई बलाएं भी, फलक पर छा रही थी तुंद तूफानी घटाएं भी। तहे आब मासी थी नई दुनिया की एजादें, दुहाई दे रही थी डूबने वालों की फरियादें। जिन्हें बहरे गुनाहगारी में ज़ौक़ो तह नशीनी था, नजर आया कि उनका डूब जाना अब यकीनी था। नजर आया मैं एक कश्ती में हूँ, कश्ती है बोसीदा, सवारों और मल्लाहों के हाथों से ज़ियाज़ीदा। ये कश्ती एक रहमत थी, अखुवत नाम था उसका, बशर को गर्क होने से बचाना काम था उसका। हज़ारां दर हज़ारां इब्तलाएं उसने झेली थीं, थपेड़े उसने खाए थे, जफ़ाएं उसने झेली थीं। ये हर सैलाब तैरी थी, हर तूफ़ान से निकली थी, नई जुर्रत नए अरमां नए सामां से निकली थी। उठाया बार उसने हर बलाए नागहानी का, दिखाया मौजज़ा हर बार उसने अपने बानी का। हवादिश के मुकाबले में दिखाया था कमाल उसने, गुजारे थे हज़ारों सद 50 साल उसने। अखुवत की ये कश्ती मुस्तैद थी काम पर अब भी, रवां थी रहमतुल लिल आलमी के नाम पर अब भी। मगर वह हसरता उस वक्त गफलत थी सवार उस पर, मुसल्लत हो गए थे खुद गरज अरबाबे कार उस पर। ये इस कश्ती के तख्ते तोड़ कर सीखे थे तैराकी, ये इस कश्ती में रोज़न करके मनवाते थे चालाकी।
दिल उनके हो गए थे सख्त तर, फौलाद व आहन से ये अक्सर तापते थे, आग उसी कश्ती के ईंधन से। तकल्लुफ बरतरफ मैं भी उन्हीं के साथ शामिल था, उन्हीं लोगों का ताबे था, उसी गफलत पे आमिल था। हम उस कश्ती में थे, दरिया बेपाया में थी कश्ती, हवाए तुंद में सैलाब में तूफान में थी कश्ती। हम इस तूफान की जद पर थे मगर बेफिक्र बेगम थे, बलाए खारजी तूफान बलाए दाखिली हम थे। बलाए जान हस्ती थी हमारी ये तन्नो आसानी, जो कुफ्र अज काबाए बरखैज कंजा मानिंद मुसलमानी। टूटी हुई कश्ती का मल्लाह। तला तुम की ये तुगयानी हवादिस की ये बेबागी, तालल्लाह ये दस्त है, तालल्लाह ये दस्त ये मंजर की गज़बनाकी। शबे तारीक बेहम मौज गर्दा बेचैन हायल, नहनगाने अजल की नीयत बेदाद पर मायल। गज़ब था एक शिकस्ता नाव का मझधार में फंसना, वफा की सिसकियाँ किस्मत का रोना मौत का हंसना। फ़कत एक सरफिरा मल्लाह तूफ़ानों से लड़ता था, हवा के आब के जिनों से शैतानों से लड़ता था। अगर चांद नाव में अम्बा दरअम्बा इंसान थे, ये सब मल्लाह के हम कौम थे यानी मुसलमान थे। ये सब थे अक्ल जुर्रत में अरस्तु और इस्कंदर, मगर आराम से लेटे हुए थे नाव के अंदर। चली जाती थी कश्ती खशमगी मौजों से टकराती, उभरती बैठती देती दुहाई और चकराती। कहीं गर्दाब के मुंह में कहीं पुरशोर धारे पर, कभी उसके इशारे पर कभी इसके इशारे पर। हवा के दोष पर खूंखार अफरीयतों की फौजें थीं, पहाड़ उठ उठ के टकराते थे या पानी की मौजें थीं। फलक पर बेतहाशा दौड़ते थे अब्र के घोड़े, कड़कती बिजलियां बरसा रही थी आतिशी कोड़े। उड़ा करते हैं सदमों से जिगर के जिस तरह लखते, उखड़ते जा रहे थे रफ्ता रफ्ता नाव के तख्ते। ताज्जुब है कोई परवाह नहीं थी नाव वालों को, कि तूफान में नज़र आती थी खामी बा कमालों को। उन्हें मालूम था गर्दाब ने कश्ती को घेरा है, घड़ी भर में ये बेड़ा अब न तेरा अब न मेरा है। उन्हें दावे थे बहरे ज़िंदगी में ना खुदाई के, उन्हें गुर याद थे गर्दाब में मुश्किल कुशाई के। ये तूफ़ानों पे कर सकते थे लच्छेदार तकरीरें, दिखा सकते थे तकरीरों में तूफ़ानों की तस्वीरें।
हवा का रुख ज़रा बदले तो सब कुछ जान जाते थे। तहे दरिया नहकों की नज़र पहचान जाते थे। ये सब जो पाँव फैलाए हुए कश्ती में लेटे थे, पुराने ना खुदाओं और मल्लाहों के बेटे थे। मगर वो सरफिरा मल्लाह तन्हा था, अकेला था। इधर मौजों की शिद्दत थी, उधर पानी का रेला था। वो चिल्लाता था, उठो भाइयों, आओ इधर आओ, ज़रा हिम्मत दिखाओ, दस्तो बाजू काम में लाओ। हवा में उड़ चुकी है धज्जी धज्जी बादबानों की, शिकस्ता हो चुकी है नाव, मांगो खैर जानों की। उखड़ जाएंगे तख्ते, आओ उनको थाम लो आकर, सलामत हैं जो कुछ औजार, उनसे काम लो आकर। इधर सैलाब फिर आता हुआ मालूम होता है, इधर गर्दाब बल खाता हुआ मालूम होता है। नहीं हंगाम सोने का, खड़े हो जाओ तन जाओ। नहीं हंगाम सोने का, खड़े हो जाओ तन जाओ। हवादिस के मुकाबिल आहनी दीवार बन जाओ। मुबादा नाव अब के और भी कमज़ोर हो जाए, ये गर्दाबे बला शायद दहाने गोर हो जाए। वो चिल्लाया, वो चीखा, मिन्नतें की वो जारी की, मगर बेसूद था सब कुछ, किसी ने भी न यारी की। मगर बेसूद था सब कुछ, किसी ने भी न यारी की। न आमादा हुआ कोई भी जुर्रत आज़माई पर, सभी हंसते रहे मल्लाह की हिरज़ा सराई पर। बुलाता था वो नामे गैरते इस्लाम ले लेकर, झिड़क देते थे लेकिन सब उसे दशनाम दे देकर। मगर मल्लाह अपने फ़र्ज़ का एहसास रखता था, वो अपने साथियों की आबरू का पास रखता था। उसी ने जिस्म पर खाए थपेड़े तुंद मौजों के, उसी के साथ टकराए हवाए तेज़ के झोंके। वो अपनी जान पर सहता रहा तन्हा, उठो हिम्मत करो कहता रहा तन्हा। मगर हंसते रहे गफलत के शैदाई, उसी कश्ती के हमराही, उसी मल्लाह के भाई। उधर बढ़ती रही दरिया की तुग़यानी, इधर घटती रही तौफ़ीक़ इंसानी। शिकस्ता नाव का मल्लाह बेदम हो गया आखिर, बढ़ाकर हौसला तन में लहू कम हो गया आखिर। गिरा दरिया में चप्पू हाथ से, पतवार भी छूटी। शिकस्ता हो गए बाजू मगर हिम्मत नहीं टूटी। वो कश्ती के महाफिज ढूंढता था अब भी यारों में, उन्हें ताकीद करता था इशारों में। मगर उसके इशारों को समझ सकता न था कोई, समझ सकता भी तो
سمجھ سکتا بھی ہو تو اس کی طرف تکتا نہ تھا کوئی۔ تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر، آہستہ آہستہ لگا جھکنے وہ سرفراز سر، آہستہ آہستہ وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا، نہ فرعونوں سے جھکتا تھا، نہ حامانوں سے جھکتا تھا، نہ جھکتا تھا کبھی میر و وزیر و شاہ کے آگے۔ وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے۔ تعجب سے ردائے ابر میں سے برق نے جھانکا کہ یہ ایک آخری سجدہ تھا اس مرد مسلماں کا۔ شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیرہ دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر چکا تھا بحر ہستی میں۔ خدا کی راہ میں خلق خدا کا رہنما بن کر، خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوئوں کا ناخدا بن کر، تمسخر ساتھیوں کے اور غیروں کے ستم سہنا، مگر از ابتدا تا انتہا ثابت قدم رہنا۔ میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ ماجرا دیکھا، ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا۔ اندھیری رات تھی، اندھیر برپا تھا سفینے میں، مگر ایک روشنی سی میں نے پائی اپنے سینے میں۔ شعاع نور جس سے عشق کی گرمی ہویدا تھی، میرے دل میں اسی ملاح کی صورت سے پیدا تھی، مگر مکتب نے بے حس کر دیے تھے دست و پا میرے۔ تحفظ کشتیِ شکستہ کا بس میں تھا، تحفظ کشتیِ شکستہ کا بس میں نہ تھا میرے۔ زباں قابو میں تھی ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، سنی تھی صحن مسجد میں یہاں یاد آ گئی مجھ کو۔ وہی تاریخ جس کو صدق کا آئینہ کہتے ہیں، نئی تہذیب کے بندے جسے پارینہ کہتے ہیں، خدا کے نام سے خواب دیدہ بختوں کو جگانے کو۔ ہوا میں لب کشا افسانۂ ماضی سنانے کو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔